जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम टू शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पिले आज आम ओडिशा जिके की टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानकर अपकमिंग एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल हम तेणु दयाकोरी पिले समस्ते क्लास टी शेष पर्यंत देखूँ जो मैंने चैनल को प्रथम थर पर भिजिट कर पिले चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेवे जहाद्वारा मुझे जेकोसी भी वीडियो अपलोड कले आपण पाखे तुरंत पहुँची पार आउ जो पिला माने क्लास रो पीडीएफ पाइबा चाहूँ से मैंने पिले यही नंबर की व्हाट्सएप रे मेसेज कर हाय जॉइन लिखो मुझे आपन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप रे बोले जॉइन करदेवी ठीक अच्छे तेणु क्लास को स्टार्ट करने पूर्व समस्ते टी पिले कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ लिखि दिंतु देन पिले आम क्लास को स्टार्ट करवा ओके देख पिले आज प्रथम क्वेश्चन को जीवा देख प्रथम क्वेश्चन आमको कौन दे प्रथम देला पिले व्हाट इज द प्री हिस्टोरिकल नेम ऑफ ओडिशा ओडिशार प्री हिस्टोरिकल नाम हूँ कौन थी उत्कल कलिंग कोशाल ना उड्र बोले एक नंबर की करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी उड्र हो करेक्ट आंसर देन जीवा देख पे नेक्स्ट क्वेश्चन हु वेर द रूलर ऑफ कलिंग बिफोर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ मयूर डायनेस्टी मयूर डायनेस्टी पूर्वर पिले कलिंगर कि पिले रूलर किए थे बोली पचारि ठीक अच्छे देख यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी नंद ठीक अच्छे नंद हो करेक्ट आंसर 2 नंबर देन देख पे नेक्स्ट क्वेश्चन किंग अशोका बिकम बुद्धिस्ट आफ्टर ही वाज देख माने पचार आमको कौन कलिंग वार कलिंग युद्धटा केवे होता ठीक अच्छे देख तो कलिंग युद्ध पे केवे होता 261 बीसी रे पिले हूँ कलिंग युद्ध होता ठीक अच्छे कौटी होता ना आमर दया नदी कूल होता ठीक अच्छे दया नदी कूल होता आमर हूँ कलिंग युद्ध देख 4 नंबर देला पिले हु आर द फास्ट यूरोपियन टू मेक देयर सेटलमेंट इन ओडिशा देख प्रथम पिले कौ यूरोपियन माने पिले हूँ ओडिशा रे तांकर सेटलमेंट हूँ प्रथम करथिले ठीक अच्छे पोर्तुगीज ब्रिटिश डच ना फ्रेंच पिले कौन हो पोर्तुगीज माने ठीक अच्छे प्रथम जदि इंडिया भी पचारे कौन हो पिले ना पोर्तुगीज हो ओडिशा रे भी पचारे कौन हो ना पोर्तुगीज ही हो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर अंडर व्हिच गवर्नर जनरल वाज ब्रिटिश रूल फास्ट एस्टाब्लिश इन ओडिशा को गवर्नर जनरल को प्रथम हूँ पिले को गवर्नर जनरल को द्वारा ठीक अच्छे ब्रिटिश रूल हूँ आम ओडिशा रे आरंभ होता कौन हो पिले 5 नंबर करेक्ट आंसर हो रॉबर्ट क्लाइव ओके ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर देन देखो पिले नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द उत्कल सभा एस्टाब्लिश एट कटक कटक रे जो पिले उत्कल सभा होता कौ मसीह पिले हूँ एस्टाब्लिश होता बोली पचार 6 नंबर करेक्ट आंसर हो कौन देख 1980 81 82 83 तो यार करेक्ट आंसर हो पिले हूँ सॉरी पिले 1881 1880 1881 1882 1883 यार करेक्ट आंसर हो उत्कल सभाटा एस्टाब्लिश होता कटक कौ मसीह ना 1882 मसीह ठीक अच्छे 1882 मसीहा ऑप्शन सी हो आमर करेक्ट आंसर ओके ना देन देख पे नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल सभा एट कटक कटक जो बोले उत्कल सभा होता तार प्रेसिडेंट किए थे ठीक अच्छे देखो काशीनाथ दास गौरी शंकर देन दीजिए मधुसूदन दास नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर कौन हो ना काशीनाथ दास ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है हु वाज द हेड ऑफ द सत्य महिमा धर्म सत्य महिमा धर्म के पिले हूँ हेड बा मुख्य हूँ किए थे ना महिमा गोसाई ओके महिमा गोसाई होती तार मुख्य हूँ देन देखो 9 नंबर क्वेश्चन कौन देला ऑन व्हिच डेट वाज द स्टेट ऑफ ओडिशा एस्टाब्लिश ओडिशाटा पिले हूँ केवे आमर फॉर्म होता ठीक अच्छे 1 एप्रिल 1936 ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर बुझीगला देन देख पिले हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द लंगिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ देख ओडिशार कि
लंगिच्यूड केते पचारिछि ओडिसा रो लंगिच्यूड होउछि कते हिजो पिले देखो लाटिच्यूड कोटे थाए ओके आ गोटे थाए होउछि हमर लंगिच्यूड थाए तो ओडिसा रो जदि लाटिच्यूड पटाए ठीक अछि ओडिसा रो लाटिच्यूड देखो ओडिसा रो लाटिच्यूड लाटिच्यूडटा केते हिजो पिले ना 17 डिग्री 49 मिनिट ठीक अछि 17 डिग्री 49 मिनिट नॉर्थ रु 22 डिग्री 34 मिनिट नॉर्थ हो ठीक अच्छे आमर ओडिशार लाटिच्यूड आ जदि आमको ये पचार कौन ना ओडिशार लंगिच्यूड केते तो लंगिच्यूड हो बोले 81 डिग्री 29 मिनिट ईस्ट टू ठीक अच्छे 87.29 डिग्री ईस्ट हो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर भल भाव में पे मन रखिबो ओडिशार लाटिच्यूड आउ लंगिच्यूड देन देखो नेक्स्ट ओडिशा को स्टेट सहित तार बाउंड्री शेयर करछि ठीक अछि ओडिशा मुख्यतः पिला होछि हमर केतोटी स्टेट सहित बाउंड्री शेयर करछि ना चारोटी स्टेट सहित शेयर करछि से चारोटी स्टेट रो नाम होछि पिले वेस्ट बंगाल ओके वेस्ट बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश कोठी अछि देखो वेस्ट बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश पिले ऑप्शन ए रो अछि भलो भाबरे मन रखिथियो देखो एमिति किछि थाय होछि हमर ओडिसा रो मैपटा ठीक अछि ओडिसा रो मैपटा ए टाइप रे थाय देखो एइठी कोन हिजबो ना बे ऑफ बेंगल थाय बंगोपसागर बे ऑफ बेंगल देन पिले पाखरे एइठी हमर कोन रहिला ना वेस्ट बेंगल को लागी की रहिबो झारखंड ठीक अछि वेस्ट बेंगल को लागी की रहिला झारखंड देन पिले एठी रहिबो कोन ना छत्तीसगढ़ देन पिले तळे रहिबो कोन ना आंध्र प्रदेश ठीक अछि एई चारोटी स्टेट होछि हम ओडिसा को लागी की अछि देन जीवा देखो नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ केते ओडिसा रो टोटल पिले होछि जियोग्राफिकल एरिया होछि 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर ठीक अछि तेनु ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर ओके देन देखो पिले होछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा मन रखियो भलो भाबे ओडिसा रो लाटिट्यूड केते लंगिट्यूड केते ओडिसा रो की टोटल जियोग्राफिकल एरिया केते ए सब को पिले होछि भलो भाबरे होछि मन रखियो देन देखो होछि नेक्स्ट व्हाट द कोस्टल लेंथ केते पचारिछि ओडिसा रो की कोस्टल लेंथ होछि केते आगरु पिले होछि 480 थिला ठीक अछि वर्तमान न्यू डाटा अनुसार कोन हे जिवो ना 574.71 किलोमीटर ठीक अछि ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर देन देखो पिले होछि नेक्स्ट जीवा 14 नंबर क्वेश्चन कोन देछि द टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन देखो ओडिसा रो की टोटल होछि सब डिवीजन होछि केतोटी देखो ओडिसा रो होछि 58 टा होछि हमर सब डिवीजन अछि ओके तहसील केतोटी अछि ना तहसील होछि पिले 317 टी अछि ब्लॉक होछि ब्लॉक हमर 314 टा पिले होछि ब्लॉक अछि ओके और ओडिसा रे डिवीजन होछि केतरा डिवीजन करा जाय पिले ओडिसा को ना तीनोटी डिवीजन अछि ठीक अछि ओडिसा तीनटा डिवीजन अछि कटक बरहमपुर और संबलपुर कटक को सेंट्रल डिवीजन को जाय बरहमपुर को साउदर्न डिवीजन और संबलपुर टा होछि पिले नॉर्दर्न डिवीजन रो जाउछि ठीक अछि देखो नेक्स्ट लोकसभा सीट केते ओडिसा रो पचारला ओडिसा रो पिले लोकसभा सीट होछि हमर 21 टी लोकसभा सीट राज्यसभा सीट होछि पिले होछि 10 टी और विधानसभा होछि पिले 147 ठीक अछि 147 और लेजिस्लेटर चा कोन हिजबो ना यूनिकैमरल लेजिस्लेटर टा कोन हिजबो ना यूनिकैमरल माने होछि पिले ओनली हमर विधानसभा अछि विधान परिषद नाही जदि पचारे पिले बाई कैमराल कोन बाई कैमराल होछि पिले बोथ होछि हमर कोन थिबो विधानसभा मध्ये थिबो आ विधान परिषद भी थिबो ता कोन कहबा ना बाई कैमराल सेमति पिले केतेटी स्टेट अछि मन रखिबो कुंबट सट्रिक होछि कोन ना कुंबट ठीक अछि 6 टी अछि ओके
देन जी देख पिले हूँ नेक्स्ट जदि आमको पिले हूँ ये लोकसभा सीट पचारा हूँ ओडिशा जदि इंडिया रे पचार था 550 टी कर आ जदि पिले राज्यसभा सीट पचार था इंडिया रे कौन कर 250 व्हेन वाज द कैपिटल देख आमर ओडिशार जो कैपिटलटा कटक भुवनेश्वर को केबे होची शिफ्ट करागला बोली पचारला कैपिटलटा पिले कटक भुवनेश्वर को शिफ्ट कराला होची 13 एप्रिल 1948 ऑप्शन बी फॉर बाहुबली जीवो करेक्ट आंसर बुझिहेला 13 एप्रिल 1948 रे ओडिशार कैपिटल को शिफ्ट होची करागला कटक टू भुवनेश्वर देख ये जो आगरू पिले हूँ आमर ओडिशा लेखा जाऊला ठीक अच्छे ये ओडिशा रु ओडिशा केबे हैला गाड़ी रे देखिबो ओ आर अच्छी जो पुराना गाड़ी एबे जो नुआ गाड़ी आणुछ देखो ना ओ डी लेखा अछि त माने जो ओडिशा रु ओडिशा ओ केबे होछ हमर करा जायतिला चेंज करा जायतिला ना पिले जो 24 मार्च 2011 मसिया रे ओके 24 मार्च 2011 ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर देन देखो नेक्स्ट ओडिया लैंग्वेज वाज डिक्लेयर एज ए क्लासिकल लैंग्वेज ओडियाटा को केबे गोटे क्लासिकल लैंग्वेज रो पिले मान्यता दिया गला ठीक अछि देखो ओडिया को क्लासिकल लैंग्वेज होजी केबे दिया गला ना 2014 रे टोटल हम इंडिया रे केतोटी क्लासिकल लैंग्वेज अछि ना 11 टा होची क्लासिकल लैंग्वेज अछि प्रथम क्लासिकल लैंग्वेज कोन मते कमेंट सेक्शन ले जणाइबो तो पाइडा होमवर्क रहला ठीक अछि फास्ट इंडिया रे की क्लासिकल लैंग्वेज रे की नेम कोन कमेंट सेक्शन लगी निश्चित भाव में पिले हूँ जन देखो नेक्स्ट व्हिच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ ओडिशा ओडिशार लाइफ लाइन कहले आम कौ रिवर को बुझुचे ओडिशार लाइफ लाइन हो हमर महानदी रिवर ठीक अच्छे रिवर महानदी हूँ ओडिशार लाइफ लाइन ताकू मध्य आउ कौन कहुए पिले ओडिशार स्वर बोली मध्य कहुए ओडिशार दुख बोली भी कहले आम कौन बुझुचे महानदी रिवर को बुझुचे ये महानदी रिभरटा पिले आमर कौठू बाहरी ना छत्तीसगढ़ रु कि बाहरी अमरकंटक हिल छत्तीसगढ़ रु पिले हूँ बाहरी किए ना आमर महानदी रिभर हूँ बाहरी ठीक अच्छे अमरकंटक हिल रु रायपुर छत्तीसगढ़ कि पिले हूँ अमरकंटक हिल रायपुर डिस्ट्रिक्ट रु ठीक अच्छे महानदी रिभरटी बाहरी महानदी की टोटाल लेंथ हूँ केते ना 858 किलोमीटर टोटाल लेंथ बट ओडिशा रे तार लेंथ हूँ केते 494 किलोमीटर ठीक अच्छे ओडिशा रे हूँ महानदी की लेंथ ताकू सर ऑफ ओडिशा बोली कह जाए लाइफ लाइन ऑफ ओडिशा मध्य कह जाए आ बोले एटा हूँ 6 नंबर 6th लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया 6th लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया ठीक अच्छे यही महानदी गोटे डैम अच्छी हीराकुद डैम मन रखिथो हीराकुद डैमटा कौटी अच्छी ना महानदी रिवर उपर अच्छी आमर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे ओके संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे कि जार लेंथ हूँ पिले 25.79 किलोमीटर हीराकुद डैम रे कि एटा हूँ सबुठारु आमर लार्जेस्ट डैम बोधी बोलियो कह जाए से गेट केतोटी अच्छी पिले ना 98टा गेट अच्छी ओके ये हीराकुद डैमटा को इनागुरेट किए करथिले ना जवाहरलाल नेहरू कौ मसीह करथिले पिले 1957 मसीह हूँ जवाहरलाल नेहरू आमर इनागुरेट करथिले हूँ हीराकुद डैम ओके देन देखे पिले हूँ नेक्स्ट देख ब्राह्मणी हूँ आमर कौन हो ना हूँ सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ओडिशार सेकेंड लार्जेस्ट रिवर हो ब्राह्मणी व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन ओडिशा ओडिशा रे सबुठारु पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कोटा पचारछि माने अधिक लोक होछि बास करंती कोठी देख सबुठारु अधिक होछि कोठी बास करंती ना गंजाम ओके गंजाम होछि सबुठारु अधिक आ जदि हमकु पिले पचारे सबुठारु लेस पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट लेस सबुठारु कम कोठी अछंती ना देवगढ़ रे ओके देवगढ़ रे जदि हमकु सबुठारु लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया अनुसार पचार एरिया अनुसार सबुठारु लार्जेस्ट कोन हे जिवो ना मयूरभंज ठीक अच्छे सेमती जब आमको एरिया अनुसार सबुठारु स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पचारे कौन हो ना जगत सिंहपुर ओके जगत सिंहपुर लिटरेसी रेट जदि हाई पचारे अधिक पचारे कहार करिवो ना खर्दारे ठीक अच्छे हाँ फॉरेस्ट सबुठारु अधिक कोठी अछि ना मयूरभंज रे की फॉरेस्ट सबुठारु
ଅଧିକ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଫରେଷ୍ଟ କମ୍ କେଉଁଠି ପଚାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଓକେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କି ସବୁଠାରୁ ଫରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କମ୍ ଅଛି। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ ହେଉଛି ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲର, ଯାହାକୁ ଭଦଭଦିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଦଭଦିଆ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଦଭଦିଆ ନା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲର। ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନ୍ଥମ୍ ଯଦି ପଚାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନ୍ଥମ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନ୍ଥମ୍ ହେଇଯିବ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଓକେ, ତାକୁ ପିଲେ ହେଉଛି ଲେଖିଥିଲେ କିଏ, କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଓକେ, କେଉଁ ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ ନା 1912 ମସିହାରେ ହେଉଛି ଲେଖିଥିଲେ। ତାକୁ ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲାର କରାଗଲା କେବେ ଗୋଟେ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନ୍ଥମ୍ ବୋଲି ନା 2020 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 2020 ମସିହାରେ କି ଆମର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନ୍ଥମ୍ ବୋଲି ଅଫିସିଆଲି ହେଉଛି ପିଲେ ଡିକ୍ଲାର କରାଗଲା। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ ପଚାରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲର ହେଇଯିବ। ସେମିତି ପିଲେ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ପଚାରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ନା ଅଶୋକା। ଅଶୋକା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର। ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ଯଦି ପଚାରେ ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନିମଲ୍ ଯଦି ପଚାରେ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନିମଲ୍ ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରେ ସମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମ୍ବର ଡିଅର୍। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ, ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା ପିଲେ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। କ'ଣ ହେବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଶିମିଳିପାଳଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଭେରି ଗୁଡ୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛି ହେଉଛି ଆମର ଶିମିଳିପାଳ। এই ଶିମିଳିପାଳଟା ଫେମସ୍ ହେଉଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଟାଇଗର, ବାଘ ପାଇଁ ହେଉଛି ଫେମସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଟୋଟାଲ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କେତୋଟି ଅଛି ନା 2ଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଇଯିବ ଭିତରକନିକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଶିମିଳିପାଳଟା କେବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ହେଲା ନା 1980ରେ। ଭିତରକନିକାଟା ହେଲା କେବେ ପିଲେ ନା 1998 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିତରକନିକାଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି। ଓକେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ଅଛି। ଏ ଭିତରକନିକାଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ଫେମସ୍, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ପିଲେ ଆମର ଶିମିଳିପାଳଟା ହେଉଛି ଟାଇଗର ପାଇଁ। ଓକେ, ଯଦି ସେମିତି ପିଲେ ପଚାରେ ଆମକୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କେତୋଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କେତୋଟି ଅଛି ନା 19ଟି ହେଉଛି ପିଲେ ହେଉଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି। ଓକେ, ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଗହିରମଥା। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଗହିରମଥା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି। ଓକେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କି ଅଛି ହେଉଛି ଗହିରମଥା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଯଦି ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ପଚାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ନନ୍ଦନକାନନ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଯେଉଁଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କି ଅଛି। ଶିମିଳିପାଳଟାକୁ ଗୋଟେ କେବେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ପଚାରିପାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ବୋଲି ଶିମିଳିପାଳ ମାନେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ କହିଲେ ପିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ବୁଝାଉଛୁ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କେବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଶିମିଳିପାଳକୁ ନା ପିଲେ 1994 ମସିହାରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଗୋଟେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ପିଲେ ରାମସାର ସାଇଟ୍ କେତୋଟି ଅଛି ନା 6ଟି ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଅଛି। ଚିଲିକା, ଭିତରକନିକା, ସାତକୋଶିଆ, ଅଂଶୁପା, ହୀରାକୁଦ ଆଉ ଟାମ୍ପରା ଲେକ୍। ଯିବା, ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ, ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଭର। ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ଟା ପିଲେ କେଉଁ ରିଭର କୂଳରେ କି ଅଛି? କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ ନା ମହାନଦୀ ରିଭର କୂଳରେ କି ଆମର କଟକଠାରେ, କଟକ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ଚିଲିକା ଲେକ୍ ୱାଜ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଏଜ୍ ଏ ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଚିଲିକା ଲେକ୍ଟାକୁ ପିଲେ କେବେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଓକେ, ଚିଲିକା ଲେକ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା 1987 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଚିଲିକା ଲେକ୍ଟା ପିଲେ ହେଉଛି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଲାଗିକି ଅଛି? ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ, ଏଇ ଚିଲିକା ଲେକ୍ଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1981 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲାଗନ୍ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର କ'ଣ ହେଇଯିବ
ନା ଚିଲିକା। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲାଗନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଡିପେଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର କାଳିଜାଇରେ ଅଛି ସବୁଠାରୁ। এই ଚିଲିକା ଲେକ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଡିପେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି କାଳିଜାଇ। ସେମିତି ପିଲେ କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍ ପଚାରିଦେବ। କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍। ଓକେ, କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍। କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ନେଚୁରାଲ୍ ଲେକ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଥାଏ। ଓକେ, ନେଚୁରାଲ୍ ଲେକ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠି ଅଛି? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କି ଅଛି ଆମର ନନ୍ଦନକାନନ ଠାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ପିଲେ ହେଉଛି ଅଂଶୁପା ଲେକ୍। ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ ତ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍। ଅଂଶୁପାଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଂଶୁପା ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍। ତାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହର୍ସ ଶୋ ଲେକ୍। ଅର୍ଶ ଖୁରାକୁତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହର୍ସ ଶୋ ଲେକ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଅଂଶୁପା ଲେକ୍। ଦେଖ, ଦ ଡିପେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିଲିକା। ଚିଲିକାର ସବୁଠାରୁ ଡିପେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲି ପିଲେ? କାଳିଜାଇ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର କି ପିଲେ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ର ନାମ ହେଉଛି ପିଲେ ବରେହି ପାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ହାଇଟ୍ କେତେ ପିଲେ? 399 ମିଟର। ଏଇଟା ପିଲେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର? ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କି ଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କି ପିଲେ ହେଉଛି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପିଲେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ପଚାରିଥାନ୍ତା, ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଖଣ୍ଡାଧାର। ଖଣ୍ଡାଧାର ଯାହାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 244 ମିଟର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କି ଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କି ଅଛି। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ। ଦେଖ, ଓଟ୍ରି। ଓଟ୍ରି ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କି ଅଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ଆମର? ନା ଓଟ୍ରି ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ କ'ଣ ଅଛି? ତପ୍ତପାଣି। ତପ୍ତପାଣିଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଗଞ୍ଜାମରେ କି ଅଛି। ଆଉ ଅନୁଗୁଳରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଉଳିଝର। ଦେଉଳାଝରି। ଦେଉଳିଝରି କେଉଁଠି ଅଛି? ଅନୁଗୁଳରେ କି ଅଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାରାବାଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାରାବାଳ ଅଛି କେଉଁଠି? ନା ନୟାଗଡ଼ରେ କି ଅଛି। ମନେ ରହିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ, ଦେଉଳିଝର ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍। ଏବେ କହିଲି ପିଲେ ଦେଉଳିଝରଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର? ନା ଅନୁଗୁଳରେ କି ଅଛି। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ପିଲେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖ, କନ୍ଧ, ସାନ୍ତାଳ, ଦେନ୍ ଦେଇଛି ପିଲେ ହେଉଛି ସୌରା। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା କନ୍ଧମାନେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଧ। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ, ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ରିସାଇଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏଇ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଟା ପିଲେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ନା କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଆର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କି ହେଉଛି ଆମର ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇ 30ଟା ପିଲେ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ପିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପିଲେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଛ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପିଲେ ହେଉଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ର PDF ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ପିଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଖାଲି ହାଏ ମେସେଜ୍ କରିଦେବ। ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହାଏ ଜଏନ୍ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କି ଜଏନ୍ କରିଦେବି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲେ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ର PDF ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ଭଗବାନ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।